Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa auladi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti at-tayyibin at-tahirin summa ila hadrati syekhina sanadina wa azwaji wa dzurriyyati wa muqaddami ashabi wa ahbabina al-insi wal jan ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Suma ila jami'il ulama'il amilin alladzina ballaguna dinal islam susan ila ruhi wa ila ruhi min usulihim wa furu'ihim wa ila rawa'iyal muslimin wal muslimat wal mu'minina susan abaina wa ummatina wa jadatina syarqil ardi wa khususan ila man ijtama'na nabi sababi wal yadini ya ala armana wa salih syaulillahi lana Walaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal maqbulin. Salatan taftahu lana biha abwabir ridha taysir wa tughliqu biha anna abwabas syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu dan kepastian kepada kita. Kita masih diberi istiqomah oleh Allah di setiap Rabu ke-1, ke-3, dan ke-5 mengikuti pengajian rutin kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad wonten Mushola Al-Hidayah di Simo Magerejo Tengah, Surabaya. Semoga lewat pertemuan dan pengajian kita pada malam hari ini diiringi dan disertai Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin, Allahumma amin. Umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, semoga Allah selalu memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita, diberikan juga barokah-barokah dari para aulianya, dan semoga kelak kita diberi izin oleh Allah untuk bisa memperoleh syafaat dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, rizki yang halal dan barokah, diberikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, diberikan negeri yang aman, makmur, tentram, sejahtera, dan yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la
Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi wa bi darajatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ai hadhihi utawi iki iku ana faedah yakhrumu haram apa al iltifatu noleh fi sholati ing dalem nalikane salat. Kalau tidak ada hajat menoleh niku sebagian ulama mengatakan haram, tapi jumhur ulama makruh. Jadi haram namun tidak membatalkan sholat. Asal yang menoleh kepalanya bukan dadanya. Dada ini harus tetap menghadap kiblat. Kalau yang menoleh kepalanya nggak ada hajat, itu pendapat mayoritas ulama makruh. Tapi ada sebagian ulama yang haram. Haram itu artinya membawa konsekuensi Anda mendapatkan dosa, tapi tidak sampai membatalkan sholat selama yang menoleh itu kepala bukan dada. Jadi haram hukumnya menoleh bis sholat. Pendapat siapa yang mengharamkan? Alama menurut pendapat qalahu kang berpendapat hu ing mah sapa al mutawalli imam al mutawalli wal khalimiyu lan imam khalimi. Itu menurut pendapat imam al mutawalli dan imam al khalimi. Tapi Imam Syafi'i makruh. Makruh ini bab perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat, yaitu menoleh yang tanpa ada hajat, tidak ada butuh. Kalau keperluan noleh gara-gara ndelok laron tok. Iku sembahyang gak perlu niku. Nggih. Makruh, repot kena hukum haram iki dosa. Makruh haram lagi waraful basori lan ngangkat pandangane meripat an maudhi'i sujudihi saking ninggal saking panggonane sujude musolli. Ini sebagian pendapat Anda sholat mengangkat pandangan ke atas atau ke depan, tidak melihat ke tempat sujud, itu haram hukumnya. Makanya sholat itu yang disunahkan ketika kita berdiri, ketika kita i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud, ketika ruku, itu yang disunahkan adalah melihat tempat sujud kita. Ojo ndangak sembayang, ojo ndelok ngarep, ojo merem engko keturun. Jadi sholat itu sunnahnya pandangan mata itu melihat tempat baik saat berdiri maupun saat i'tidal, saat rukuk, saat duduk di antara dua sujud, itu melihat ke arah tempat sujud. Kalau tidak melihat ke arah tempat sujud, niku makruh. Tapi sebagian pendapat hukumnya haram. Ada yang mengharamkan tapi tidak membatalkan sholat. Haram di sini Anda mendapatkan dosa oleh dosa. Siapa yang berpendapat seperti itu? Alama menurut pendapat qalahu kang berpendapat hu ing mah sapa al-Adru'iyu Imam al-Adru'i. Jadi Imam al-Adru'i niku sembahyang gak delok tempat sujud itu hukumnya haram.
Mboten makruh lagi, tapi berdosa. Kalau makruh itu kan kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan tidak mendapat itu mayoritas ulama makruh. Tapi menurut Imam Al-Adru'i, sholat tidak melihat tempat sujud itu hukumnya Jadi kalau sholat sekarang melihat tempat sujud, ojo ndangak, ojo ndelok ngarep, yo ojo merem, engko ngarep turu. Nah terus ya nopo kula lek mboten merem, mboten saged khusuk, mboten napa-napa lek ngono. Nek anjene alasane nggih supados khusuk temenan lho nggih, turu. Payah, apa meneh sedina gak turu, waduh. Sembayang gak melek, merem tok. Sida napa? Budal ya. Cok merem, tapi nek merem dadekno khusuk monggo niku luwih apik ketimbang melek, tapi tetep ndingklu ojo ndangak. Jadi makruh niki pendapat mayoritas. Tapi menurut Imam Al-Ru'i haram. Pundi dalile niki dawuh Kanjeng Nabi. Kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama fi sholati faltafata raddallahu sholatah. Niki rawu At-Tabrani. Manutai sapane wong iku koma lamuno semaput. Niku nek bahasa Arab koma niku semaput. Lapo wong lagi koma ya. Lho niki Mas Ruri nggih kapundhut nggih. Insyaallah nggih Fatihah nggih kangge Pak Mas Ruri nggih. Kalau nggih sanjange nggih Pak Duri kapundhut. Nggih. Mugi-mugi nggih beliau senantiasa mendapatkan ampunan Allah. Sedaya amal saya ketampi wonten ngersane Allah. Diri paringi kali Allah panggenan ingkang mulya wonten ngersane Allah. Ala zinia bijahi Rasulillah wa bijahi Sayyidina Sanad Abil Abbas. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wal walidayya amin. Jadi ini kita lanjutkan lagi menoleh itu hukumnya haram kalau tidak ada hajat. Itu menurut pendapat Imam Al-Mutawalli, Imam Al-Khalimi, mengambil dasar hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Rupanya ini hadisnya, manutai sapane wong iku koma lamuno ngedekaken sapa man, lamuno jumeneng sapa man salat ana ing dalem jerone salat. Siapa yang berdiri salat kemudian faltafata mongko noleh sapa man bi ghairi hajat, menoleh tanpa ada hajat. Radda mongko nolak sapa Allahu Gusti Allah salatahu ing salate man. Nggih niki sing dalil sapa-sapa sing sembahyang kok gak ono hajat noleh, maka salatnya dia ditolak oleh, artinya ditolak itu tidak diterima. Makanya kalau nggak ada hajat jangan toleh sholat itu. Karena ada sebagian ulama yang mengharamkan. Haram niku dosa kudu didoi. Niku pendapatnya Imam Al-Mutawalli, Imam Al-Khalimi. Tapi mayoritas ulama makruh. Rawahu ngriwayataken wa ing hadis sapa At-Tabrani, Imam Tabrani. Hadis lain lagi. Ini sing digawe dasar salat menoleh itu hukumnya haram. Salat melihat pandangan ke atas itu hukumnya
Jadi ketika sholat jangan melihat ke atas, jangan melihat ke depan, tapi lihatlah tempat sujud. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuhne Nabi ma iku apa? Balu aqwamin utawi tingkahe pira-pira kaum. Bagaimana keadaan orang-orang yarfauna kang padha ngangkat sapa aqwam absarahum ing pira-pira peningale aqwam diangkat ilas sama maring arah ndukur langit ya, ngangkat pandangan ke atas fi sholatihim ing dalem tingkah sholate aqwam ya, fastadda mongko dadi banget apa qauluhu dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzalika ing dalem mengkono-mengkono mabalu aqwam. Nabi agak keras menyampaikan sabdanya ini. Ya opo wong-wong iku sembayang kok ndangak ae. Apa ana dhuwit lugur? Sembayang ndangak ae ana larone tibake. Usum laron ya. Sampeyan cukup niku lho minyak kletik nggih diwadahi baskom kula diparani dhewe. Jadi niku Nabi sangat mengecam keras. Ini sedikit dalil salat melihat pandangan ke atas itu haram. Sebagian ulama niki haram, tapi mayoritas makruh. Hadis yang dibuka ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hatta qala engko dawuh sinten Kanjeng Nabi, dawuhne Nabi layan tahunna yakti padha marenono temen sapa aqwam zalika sing mengkono yarfauna absarahum ilas sama. Marenono sembayang aja ndangak ae. Iki Kanjeng Nabi sampai fastadda qaulahu. Nabi mengucapkan dawuhe niki dengan keras. Marenono aja diterusno sembayang ambek ndangak iku. Aulatu khattafanna utawa yakti bakal disamber temen apa absarum pira-pira meripate aqwam sampe didongakno kali Kanjeng Nabi. Ayo kon lek kate sembayang ndangak ae disamber karo kilat nggo mripatmu. Ini saking nggih larangan Kanjeng Nabi keras sekali. Tadi lek sembayang ojo ngene ndangak ae, tapi sembayang iku ndingklu. Ndingklu niku sing didelok napa? Ojo ndingklu merem. Wah, budal kok. One mari nyambut gawe nggih, panas-panas kesel pisan. Jadi ndingklu niku ndelok arah sujud. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari. Nah niki ada satu kisah yang berkaitan ketika sholat kamu menoleh hati-hati. Ada satu kisah Nabi Yakub itu ketika sholat Nabi Yusuf tidur di sampingnya. Lah ketika Nabi Yakub itu sholat menoleh melihat kepada Nabi Yusuf yang tidur di samping. Sebagaimana kita tahu Nabi Yusuf ini adalah anak kesayangannya Nabi ya, yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Krono menurut anak-anak bapak ini luwe seneng karo Yusuf. Jadi anak ini loro ingin menyingkirkan Yusuf. Mangane Nabi Yakub ini khawatir lek Nabi Yusuf diapa-apakno kalau dulur tuh ame sembayang niku ditoleh. Kali Allah disanksi Nabi Yakub niku. Ya napa? Nabi Yakub dipisah kali Nabi Yusuf
selama 40 tahun. Niku diculik karo cacake, dibuak nang sumur, ditemu musafir, didol nang Mesir sampai Nabi Yusuf dadi penasehat Nah itu baru ditemukan. Selama 40 niku penyebabnya karena sholat menoleh. Hati-hati sampean kok sembahyang noleh bojomu karo ngono diculik wong ya. Anak lho. Niki ya kita harus hati-hati. Kalau nggak perlu jangan. Tapi kalau memang perlu monggo, tapi jangan sampai dada kita ikut yang menoleh hanya kepala. Ini kisah. Waruya lan den critakaken diriwayatna apa anna sababa ibtila'i Yaqubah, sak temene sebab dicuboe Nabi Yakub bi ibnihi kelawan putrane Nabi Yakub Yusufa, jenenge Nabi Yakub dipun uji kali Allah kelawan putrane sing jenenge Yusuf, alaihi maiku muga tetep ing atase Nabi Yakub lan Yusuf assalamu tai keselamatan saking Gusti Allah. Iku anna sababa ibtila'i Yakub iku annahu setune Yakub iku iltafata noleh sapa Yakub fi sholatihi ing dalem tingkah salate Yakub noleh ilaihi maring Yusuf. Nah iya sembahyang di kobel noleh teng yugane jenenge Nabi Yusuf. Lah Nabi Yusuf waktu niku wawa kali utai Nabi Yusuf iku naimun wong kang sedang tilem. Nabi Yusuf sedang tidur di sandingnya. Lho apa ditolek saking sayange, saking cintai Nabi Yakub dateng Nabi ma'abatan krana demen lahu maring Nabi Yusuf. Lho akhirnya dipisah kali Allah. Nggih. Dipisah 40 tahun mboten tember-tember niki. Anda dipisah sama orang yang Anda hati-hati, makanya berhati-hati ketika sholat, sing khusyuk segera selesaikan, tuntaskan. Kalau Anda ada hajat, lek ono hajat waktu sholat masih panjang, selesaikan dulu hajatmu. Umpama cek kangen karo bojomu ya kono, sampe nuntel-nuntel dhisik ya. Sembahyang. Ojo sampai umpama wetengmu luwe ya mangan sik, waktune jek dawa. Umpama sampean ngantuk ya turu sik. Ojo digawa nang salat, engko salat ambek turu ya apa? Engko salat ambek mikir bojone ya apa? Engko salat ambek wetenge kerucuk-kerucuk ya oh. Loh, kan mboten khusyuk. Makanya tuntaskan dulu. Kalau sudah biar salat kamu itu biar sempurna. Jok kesusu waktune dikeki waktu dawa niku lak ngono perlune. Kalau kamu masih punya hajat selesaikan. Jangan sampai hajat-hajat kamu itu dibawa di dalam saat kamu sholat. Wa yukrahu lan den makruhaken takriman kelawan makruh tahrim. Niki makruh tapi hampir mendekati haram. Namanya makruh tahrim. Jadi makruh yang hampir mendekati haram. Jadi ada makruh niku makruh tahrim, ada makruh niku makruh tanzih. Makruh tanzih makruh murni nek dilakoni niku gak oleh ganjaran, namun ditinggalno oleh gak oleh dosa. Tapi nek makruh tahrim niki ngene wau. Larangan yang sifatnya keras. Hampir mendekati hendaknya kita jauhi. Kita jauhi. Apa sing den makruhna tahrim? Salatun salat indal istiwa'i ing dalem nalikane waktu istiwa.
Ngerti waktu istiwa? Istiwa niku artine jejeg. Apa sing jejeg? Dudu ikune ya. Sing jejeg niki srengenge niku tepat di atas kepala kita. Niku jenenge istiwa, kenceng karo ndas sampean srengenge niku. Sampai gak ono bayangane. Niku matahari tepat di atas kepala kita. Itu dilarang sholat. Sholat sebagian yang mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Hanya di situ hukumnya makruh tahrim. Illa yaumal jum'ati, kecuali dino Jumat. Lek dino Jumat mboten napa-napa. Masih istiwa mboten kenek makruh napa tahrim, lamun digawe salat. Yang kedua, ketika kamu sholat di Masjidil Haram. Nah, niku meski waktu istiwa enggak apa-apa, tidak makruh. Waktu istiwa niku makruh dipakai sholat kecuali hari Jumat dan kecuali kamu sholat di Masjidil Haram. Niku tidak makruh. Makruh tahrim lagi wa ba'da adai subuhin, lan salat ing dalem sakwise nekani salat subuh. Salat setelah salat subuh niku makruh tahrim, ndak boleh ada salat sunah mutlak nggih. Nek ngodok gak apa-apa. Salat sunah wudu mboten napa-napa, ada sebabnya nggih. Mutaakhir sebabnya napa mutaqaddim sebabnya dhisik, utawa sebab mukorin niku mboten napa-napa. Nek sebabnya mutaakhir mboten angsal. Wa asrin lan ing dalam sakwise salat asar. Jadi Bu nggih, Pak, sakwise sembahyang subuh, sakwise sembahyang asar itu ndak ada salat. Salat-salat sunnah mutlak itu loh, itu ndak boleh. Makanya ndak ada salat sunnah ba'diyah subuh, ba'diyah asar ndak ada. Tapi kalau dipakai untuk salat yang ada sebab karena sebab mutaqaddim, seperti kamu masuk masjid tahiyatul masjid, mboten napa-napa. Salat sunah wudu, mari wudu sampean salat mboten napa senajan habis subuh atau salat kita mengkodok. Salat-salat yang dulu pernah kita tinggalkan itu ndak apa-apa. Sampean biyen bekase bajingan gak tahu sembahyang, mari ngono tobat. Lho niku salat-salat sing biyen kudu disaur. Nah, ya apa nyaure masih mantun subuh angsal lah. Mantun asar mboten napa-napa. Yang nggak boleh itu yang nggak ada sebab, atau ada sebab tapi mutaakhir. Hatta tartafi'a, sampai kapan boleh? Hatta tartafi'a hingga munjuk dukur apa srengenge. Nek subuh sampai kapan? Sampai srengenge munggah sak penumbak. Srengenge metu tunggul 15 menit baru boleh napa salat sunah nggih. Wa asrin wa tagruba hingga surup apa samsun srengenge. Sampai kapan ya? Sampai srengenge surup niku lek mari asar ndak boleh ada salat. Niku makruh tahrim. Illa li sababin, kecuali krana ana sebab ghairi mutaakhirin kang sakliyane akhir. Berarti sebab mutaqaddim, sebab mukorin. Sebab mukorin seperti sholat gerhana. Ini gerhana matahari terjadi waktu asar. Ya nopo angsal kula sholat mboten nopo. Niku karena sholat sunnah ada sebabnya mukorin. Kula salat ngodok subuh sing enjing wau kula karipen dereng kula ngodok
Kula kodoki mari asar angsal napa mboten? Angsal. Lho turine mantun asar gak oleh ono sembahyang. Nggih gak oleh. Lek salat itu salat yang enggak ada sebab atau ada sebab tapi mutaakhir. Sedangkan ngodok sembahyang itu sebabnya mutakodim boleh. Nggih. Diboleh dikodok mari asar, mari subuh. Karok atai tahiyatin koyok salat sunnah rong rakaat tahiyatul masjid. Nah niki mboten napa nggih, sampean mlebu masjid mari sembahyang subuh. Sampean nang masjid wiritan. Sembahyang subuhe nang omah umpamane jamaah karo anak, Bu. Mari wiritane nang masjid, kula sembahyang tahiyatul masjid riyen angsal napa mboten napa. Nggih, karena itu sebabnya nggih sebab mutakot atau muqarin. Wa wudu'in lan kaya salat sunah wudu niku mboten napa. Iku sebabe mutaqaddim ya. Habis wudu disunahkan salat sunah namanya salat sunah wudu. Wa kafaitatin lan kaya salat kang pot. Nah niki kaya ngodoki sembayang. Lam yaksid kang ora nejo sapa wong takhiraha ing ngakhiraken faitah. Ilaiha maring waktu makruh. Wa tanzihan lan makruh tanzih. Makruh maneh salat apa salatun salat bi mudafaati hadasin kelawan ngempet hadas. Salat dengan menahan kencing atau berak itu hukumnya ngempet ngoyo ngemplet ngising niku makruh. Mana keblet ngoyo yunosi. Engko leke beser nang sembayang ya. Blet ngising niku ngising aja diempet. Penyakit. Kuwatire bablas nang sembayang niku lho. Sakno ki wetengenmu ambune napa. Jadi menahan hadas baik kecil maupun nggih hadas buang air besar niku di dalam sholat nggih hukumnya makruh. Makruhnya makruh tanzih. Wa bi hadrati ta'amin lan makruh lagi makruh tanzih apa sholat kelawan ono ngarepe panganan. Sholat jangan di depan makanan. Maksudnya nang ngarepe sampean ono panganan lho situ gak sembayang. Nggih. Ndeloki panganan wae sembayang ambek mbayang. Sing krino sik panganan tutupono aja didelok. Jadi jangan sholat yang di depan kamu ada makanan, itu makruh. Makruhnya makruh tanzih. Ya tuku kang bronto kang kepingin sapa wong ilahi maring to'am. Wa bitorikin lan sembayang ana ing dalan fi bunyanin kang tetep ing dalam bangunan. Sampeyan sembayang nang masjid, nang musala, nang omah niku aja sembayang nang dalane liwate wong. Wadang niku nang sembayang niku lho nggih. Delok nang masjid itu sembayang nang ngarepe lawang. Dan kok diliwati ngamuk. Niku sakno wong sing kate liwat niku lak kena hukum. Sampeyan kudu pinter. Cari tempat yang bukan jalannya orang. Sholat di rumah yang ngono. Sholat di musola ojo nang dalan, ngoten. Niku makruh. Niki hukumnya makruh. Sholat di jalan yang ada di dalam bangunan macam-macam nggih, musola, masjid, rumah, kantor pokok ojo sembayang nang dalane wong liwat. Nggih, makruh. Wa makbaratin lan salat ana ing dalam kuburan. Nah, salat di dalam kuburan itu makruh, kurang gen be. Apa meneh lah niki salat nang gereja ya apa? Salat nang ngene wihara lho niki gak kurang nggon ta. Nggih, wong musala alhidayah kosong e. Mbayang kathik nang pundi? Ayo selawatan kathik nang pundi? Lho, nang gereja kok niku lho musolamu sepi kaya ngono, magrib gak ono sing teko. Nggih. Ade jamaah teng pundi?
Ini ku lalar gawe wong kaya ngoten niku wong aduh kurang penggawean. Nanti sholat nang kuburan niku makruh. Nggih. Sawaun iku padha asola utawa yen to salat sapa wong ilal kubri hale madhep maring kuburan. Salat madhep am alaihi utawa ing atase dhuwure kuburan. Ambinya bijanibi utawa kelawan kiwa tengene kuburan. Niku makruh nggih ya. Dadi salat di depan kamu kuburan atau salat di samping kanan kiri kamu atau salat nggih di atas kuburan. Niki padha ae niku makruh. Niki babe makruh-makruhnya. Jangan meremehkan makruh. Makruh niku lek ditinggal oleh ganjaran. Nek dilakoni ya gak apa-apa, gak oleh gak dosa. Tapi kan eman gak oleh nek keblet nguyuh sik. Makruh sembayang ngempet nguyuh niku. Bet ngising sik. Weteng luwe mangan sik. Aja sembayang ngempet luwe niku ana panganan sing krena sik. Aja salat di depan kamu ada makanan. Iso gak khusuk sampean. Jadi ini perlu diperhatikan nggih. Sunnah harus kita upayakan, kita kerjakan, jangan hanya fardu. Kemudian makruh kita jauhi. Ojo sampai ngelakoni sing batalno ngene apa? Batal salate. Yang perlu diperhatikan tadi ada sebagian yang dimakruhkan secara mayoritas seperti menoleh dan melihat pandangan ke itu sebagian ulama hukumnya haram. Tadi Imam Al-Mutawalli, Imam Al-Khalimi menoleh yang tidak ada hajat niku mboten makruh, haram taman. Dosa. Tapi mboten sampai batalno salat. Melihat pandangan ke atas ketika sholat niku makruh menurut mayoritas ulama. Tapi ada sebagian ulama yang haram menurut pendapat Imam Al-Adrui. Lho nek kena haram ngeten iki lamun dilakoni oleh dosa. Nah, nek makruh kan lamun dilakoni gak oleh dosa, lamun ditinggalno oleh ganja. Niki nggih, hati-hati nggih nek sembayang pandangan itu menoleh kemana? Atas apa depan apa merem? Sing apik niku melek tapi pandangannya melihat tempat ke arah napa sujud. Nih, ojo merem, tapi nek merem niku ndadekno sampean khusuk monggo. Tapi sing akeh wong merem niku gak khusuk tambahan. Nggih. Tambah napa? Ngelamun ya, tambah ngantuk. Nek sampean delok arah sujud itu membuat hati kamu terus tawadhu, ngoten lho. Menurunkan pandangan. Lah syukur-syukur sampean iso bayangno sampean itu sedang dihadap sama Allah, dilihat sama Allah. Tadi sampean merendahkan diri di hadapan Allah, ngoten lho. Jadi setiap orang sholat itu takbir Allah niku ngadep sampean. Kayak sampeyan nek didelok Pak Presiden urek mosok kate ndangak. Mosok kate turu. Mosok kate mecicilkan dingkluk nggih. Nek sampeyan didelok maratuwa tak dingkluk nggih. Nah saiki didelok Gusti Allah niki tambahan. Sing gawe presiden, sing gawe mara. Ane sembahyang sing dingkluk, tapi dingkluk aja merem. Sampeyan melihat tempat napa sujud. Wa mubtilatuha niki pun bisa dilungkas. Wa mubtilatuha nutkun bi arfaini wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya rabbi bil
faghfir lama madha ya wasi'al ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya salam alaik salawatullah alaik sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahumma awsa'u min dunubi wa rahmatuka min amali Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali Allahumma awsa'u min dunubi arja indi min amali Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa ja'alna min awliyaikal muttaqin wa isbikal muflihin wa ibadikal sholihin wa ahli ta'atika ajmain wa aminna fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal wa min fitnatil qabri wa min adzabil qabri wa min al faza'il akbar yaumiddin wa min adzabin nar wa fir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina warhamka rabbana shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرية وبركاته شاء الله لنا يا الله ولهم الفاتحة بسم الله إياك نعبد يا صراط الذين Wabillahi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.